поняли, к чему готовились. И сегодня мне и сейчас хочется выразить сердечную вам благодарность, Ваше Высокопреосвященство, за возможность нам прикоснуться к святыне православной, к святому великомученику Димитрию Солунскому. Мы сегодня празднуем День народного единства и согласия в Русской Православной Церкви. И сейчас я нашим верующим говорил о том, что принесение десницы святого великомученика является ярким свидетельством благословения Бога, неба, которое всех нас сегодня поддерживает и призывает всех к единству, миру и согласию. Сердечно благодарим вас. Не буду утомлять своими словами, поскольку у нас еще будет время общения. Мы будем молиться вместе, совершать паломническую поездку по благословенной белорусской земле. Но я думаю, что всем нашим верующим будет приятно услышать и ваше архипасторское слово. Σεβασμιότατε και αγαπητέ αδελφέ Άγιε Μίνσκ, κύριε Παύλε, Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященный митрополит Павел, η χαρά και η ευλογία την οποία νιώθει ο λαός σας αυτή τη στιγμή με την έλευση του Αγίου Δημητρίου του Μεγαλομάρτυρος πληρεί και την δική μας την ψυχή με χαρά και αγαλίαση. Благословение и радость, которые ощущаете сегодня, наполняет радостью и наше сердце. Χαιρόμεθα γιατί ανταποκριθήκαμε στη δική σας την πρόσκληση, αλλά και στην επιθυμία του ευλαβούς ποιμνίου σας. Радуемся вашему приглашению на белорусскую землю и приглашению белорусского народа. Χαιρόμεθα γιατί ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος είναι μεν Θεσσαλονικές, αλλά είναι ένας οικουμενικός Άγιος, ανήκει σε όλους μας. Хотя святой великомученик Дмитрий является Солунским святым, но он тоже Вселенский святый. Και χαιρόμεθα διότι αυτές τις ημέρες που ετοιμάζεστε να γιορτάσετε αυτή την εορτή του Αγίου Δημητρίου, υπάρχει αυτή η ευλογία των χαριτοvrήτων λειψάνων του, που ήρθαν εδώ για να δώσουν χάρη, ευλογία και αγιασμό στο ποίμνιο της Λευκορωσίας. И радуемся, что перед праздником святого великомученика Дмитрия Солунского его правая рука приехала на эту белорусскую землю и благословляет этот народ. Και είναι όντως ευλογία, διότι τα χαριτόβρητα λείψανα όλων των Αγίων, ιδιαιτέρως όμως του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, είναι αυτά τα οποία πολύ εμφανώς δείχνουν αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τα θαύματα, αλλά και με το μύρο το οποίο εξέρχεται εδώ και αιώνες από τα χαριτόβρητα λείψανά του. Мощи святого великомученика Дмитрия особенные, изливают особенно Божью благодать, и они постоянно миротворят и благоухают. Και για μας τους πιστούς είναι η μεγαλύτερη ευλογία, είναι η επικοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο, διότι αυτά τα ξερά οστά, έχοντας αυτό το Πνεύμα το Άγιο, χαριτώνουν και εμάς, οι οποίοι με ευλάβεια τα προσκυνούμε. И особенно, когда смотрим, что мощи они миротворят, это для нас верных большая радость, когда видим перед нами явное чудо Бога. Χαιρόμεθα επίσης, σεβασμιότατε, διότι μας δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον πιστό λαό σας. Благодарим Ваше Высокопреосвященство за возможность тоже пообщаться с белорусским народом. Μπορεί ο Άγιος Δημήτριος να είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Λευκορωσία, αλλά η πίστη και προς τον Θεό, αλλά και προς τους Αγίους Του, είναι αυτή η οποία μας ενώνει όλους μας. Может, святого великомученика Дмитрия находится 1000 километров далеко от Минска, но вера православная нас объединяет. Ευχαριστούμε λοιπόν για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστούμε και για την ευλογία που έδωσε ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριος Κύριλλος να έρθουν τα Άγια Λείψανα εδώ στη Λευκορωσία. Σας ευχαριστούμε και ευχόμεθα η χάρις των χαριτοvrήτων λειψάνων
να είναι πλούσια, να ευωδιάσει τις ψυχές όλων των πιστών οι οποίοι θα προσέλθουν για να τα προσκυνήσουν με ευλάβεια. Ваше Высокопреосвященство, еще раз благодарим сердечно за ваше приглашение, благодарим тоже за разрешение Святейшего Патриарха Московской Руси Кирилла и желаем, чтобы благодать Мощей Святого Дмитрия Солунского обильно изливалась на белорусский народ. Спаси Господи всех вас, дорогие братья и сестры. Мы сейчас начнем совершать вечернее богослужение. И, как я уже сказала, вы все потихонечку можете подходить к мощам святого великомученика и просить, о чем мы говорили, чтобы Господь умиротворил всех нас, сердца наши. Спаси Господи всех.